Tapos na oh. Tapos na si Mags alignment kay Idol yan oh. Anong masabi mo, sir? Solid. Naga pa, naga ka rin. Pili lang. Yan yung bingkong ni sir. Tapos nabaluktot yung mags niyan. Yan, okay na yan. Busing pa rin, nawalat. Yan. Yan. Yan naman tayo dito, panibagong customer. Back to standard. Inmax din yan. Galing si Idol Naga. Dalawang Inmax. So, mga pasyente natin Inmax. Ayan mga kabakal, oh, binibildapan na natin yan. Yan, naiiling din doon, nakikita nyo. Usok-usok pa. Inmax. Galing ko si Idol sa Naga. Ito ang gagamitin natin lahat mamaya. Yan. Cheese.